1v1. 1v1. Oh, tumama yun! Ayun na siya, one tap. Bakit tayo? Start! Huli. Tumama yun! Good! Good! Yun o. Kanya pa rin. Lakas. 1-0. Zero! Out! Yun yan. Yun yan. Malaki ka. Eight! Nine! Malaki Eight! katawan yan eh. Good! Sige, malaki. Patay. Good! Good! Nice layup. Madami yung spot dito, ah. Nandun na. Eight! Nine! Eight! Seven! Okay, start! Eight! Nine! Double! Wala, tingnan mo yung... Ano ba sa'yo yan? Start! Galing nung pasok. Ganda ng shooting niya, idol. Eight! Nine! Two foul. Tandaan yung score, ha? 3-1. Start! Kabili. Nakabiling tayo. Traveling violation. Referee boy. Start! Pasok na naman. Matindi. Start! 5-1. Up! Nag-count 3 na. fouls sa foul. 3 fouls sa foul. Reverse na. Wala pa. Dalawa. 5-1. Start! Eight! Nine! Eight! Seven! Six! Five! Four! Good! Tumama yun! Start! Eight! Good! Tumama yun! Sige, wag ka na basta kasuhin mo lang yung timer mo. Kaya mo lang sila. Eight! Nine! Eight! Seven! Six! Five! Up! Apat sa foul. Jo, ingat ka sa foul. Apat na Ingat daw ka ang sa foul foul. ni Medyo. Foul mo. Apat Apat na ang yan. foul. Dapat iwan ko penalty. Warning for penalty. Oo. Start! Eight! Nine! Eight! Up! Penalty. Ilang, Jo. Ilang. Sige, penalty ha. Ang score! 5-1 na score. Score! Okay, ba ito? Uy. Wala yan, wala yan. Sa tao. Sa tao. Huwag pala yun. Sa tao lang. Yan, ganun lang. Yan, start! Nice one. Ang ganda ng layup na yun. Jo, wala. Kapos na. Kapos na yan. Huwag mo lang. Start! Eight! Nine! Eight! Good! Tumama yun! Okay. Kung bola. 6-2 ang score. Start! Jo, pagod na. Eight! Nine! Eight! Seven! Good na, Jo. Six! Five! Four! Good! Pasok. 6-3. Sige. Pasok. Kunin mo, Jo! Kunin mo! Ay! Start! Kuya, tayo. Sayang. Sinundot mo sana. Eight! Nine! Eight! Seven! Six! Five! Ay! May tawag ng rep! Sige lang. Ay, penalty tayo! May tawag ng rep! Time out si boss. Hey! Time out. 1 minute time out. Idol referee. Ibay.
So may penalty. Yan, pagkatapos ng timeout. So, penalty. Score 8-3. Pasok. Start! Eight, nine, eight. Wala. Tumama yun. Mama. Tayo. Balik sa 14 yan, balik sa 14 yan. Balik sa 14 yan. Hindi, basta tumama. Good, Wala. tumama yun. Hop. Okay, asin mo na, Jo, asin mo. Eight, Yan lang, yan lang. nine, eight, seven, six. Hop, penalty tayo. Penalty tayo. Score 8-4. Pagod yata si Idol ah. So score natin 8-4. Wala, lumabas. Start! Okay, gamitin mo yung course, Jo. Eight, nine, eight. Go yun, tumama yun. Sayang. Sige lang, sige lang, sige lang. Good yun, tumama yun. Good. Okay. Okay, Jo, pagod na, Wala. Jo, pagod na. Dito. Dito lang. Huwag mo lang masyadong kasundutan. Start! Agaw ka man! 10, 9, 8, 7, 6, 5, Ayun na, Benjo. 4, Short na, 3, short na, ayaw mo na. Hop! Dito mama! Pagod na, napakot. Pagod si Idol. Napakot kasi ito. End you ball! Mayroon pang 1v1 talaga. Dito! Start! Okay, kalabay ka. Aba, sige! Ayan, yan. 10, 9, 8, 7, 6, hop! Nagkante tayo! One foul. Foul, foul, Sige lang, foul. sige lang, sige lang. One foul. Ha? Tumaw na? One foul. One foul daw. One foul pa lang, one foul. Oh, one foul lang daw. Sige. Sige, sige yan. Start! 10, 9, 8. Hop! Hahulin ko yan pag naghawak ka. Okay. Sige lang, sige lang, sige lang. Ayun. Sige. Hahulin ko yan ha. Oh, Okay. sige, sige, tama, tama. So mayroon sinasabi si Rep. Good call, good call. Good call yun. Sige na, Isa na po yun eh. Okay, okay, sige, sige, tama yun, tama yun. Tama yun. Start! Yeah. 8, Okay, layo. 9, 8. Oh, tumama yun. Okay, Suportin tayo. Start! patay. Good yun. Unti ka na. Tumama yan. Suportin tayo. Natay, ganyan pa rin. Oo. Yun, sayang. Lumabas lang. Tamamangan niya. Alas take ba. So nag-time out si Idol. Yan. Time out. Si Idol yung coach. Ayan. Magaling na coach to. Glenna. Na. Oh, diretso tayo. Yan. Oh, 8-4. 8-4 ang score. Hey! Okay, mapapagod siya. 9, 8. Oh, penalty tayo. Penalty. Tagalan mo. Wala ka pa rin. Wala. Tinapos. Okay. 8-4 8-4 lang, lang. 8-4. Not counted. Tinapos. Ayun na, bola. Kunin mo. Start! Okay. 8, 9, 5, Pasok. 3 Okay, points. wag mo tatapigin. Hayaan mo siya kumuha lang. Hayaan mo. 0-4.
kalaban naman lahat. Sige, sige lang. Okay na. 10-4 ah. So nakailang penalty si Idol? Pasok. 10-5. 10-5 ang score. Start! Tiyo na mo! Okay, ganyan lang. 9! Boom! Pasok! Ayos na. Puro 3 ang binanat ni Idol. 9! Pasok. 2-6. Bilis. Parang hindi napapagod si Idol. Pasok na naman! Tindi ng kamay pala sa 3-point nito. Wala pa naman siya goal. Grabe ang 3-point na pinakawalan. Sakto siya si Benjo. 4-6. Pagod si Idol, oh. Continue siya sa foul, continue. Short na. Short na. Time out kami. Gamit ng timeout, yan, oh. Grabe pinakawalan, puro 3. Idol. Oh, shoutout sa mahawak ng oras. Magaling yung kanyang oras tsaka kay Idol Rep. Yan. Dami niyang 3-point na pinakawalan ni Idol. Grabe. Medyo bola. Tumira na kami, try to save. Wala eh. Medyo bola. Okay, sige. 14-6. So siya yung yun. Start! Go. Kailangan tira yun. Seryosohin mo. Gusto lang highlights ito ah. Wala. Seryosohin mo na. Uli. Sige lang. Mabas na lang. Yung patikwan na nanonood. Penalty. Parang di napapagod si Idol, oh. Wala pa rin. Bigay mo sa tao. Start! Pasok! Free point! Game ball! Yun, sa lahat po makapanood dito, palike na rin po and subscribe. Yan, papalo na rin po sa Kuya Alex TV. Yan, siya nanalo. Daming pinakawalan 3 point. Yan.